So guys, mayong udto guys na ang taong guys sa morning harveston guys. Gagmay pa kay siya guys no, pero namuwak na siya, ay namunga na siya guys. Nara guys. Nara. Amo ning harveston karon guys. Kay wala mi panihapon. Nara guys. Gagmay pa kay siya guys, pero kuha na siya guys. Namunga na siya guys. Na tingnan nyo guys. Oh nara. Nara guys. Magawa na ba din pinang? Nara guys. Nara guys. Kami tangan diri guys, kamunggay. Nara guys. Nami bagong gitanom na agbati. Ano siya guys, tangig. Sangig. Kisa di wala kailangan sangig, lami ka na siya ibutang sa utan guys, anong para pa humot sa utan guys, sangig. Kani kay tangkong makatubo guys tungod kay kurisma guys. And that's it for today's video guys. Don't forget to like, comment and subscribe guys. Bago pa natubo among okra guys. Tara. Bye bye.